हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम गोटे नुआ जर्नी स्टार्ट करवा। तुम्हें एजाए पढ़ी आसुल माने रसायन विज्ञान मुझे तुम पढ़ी देती दशम श्रेणी। सो एबे गोटे काम करिया पदार्थ विज्ञान एडिके जावा। पदार्थ विज्ञान में कौन कौन रोचे ना तुम रोचे चैप्टर नेम गुड़ाक रोचे। फास्ट रहिबो आलोक, तापर रहिबो चक्षु और वर्ण जगत, तापर रहिबो विद्युत, आ लास्ट रोचे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जोटा रोचे। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तारी रिलेटेड से सब्जेक्ट चैप्टर रहिबो। तो चार्टा चैप्टर मैंने पढ़ा। सब स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर होची आलोक उपरे। सो आलोक को जीवा पूर्व किसी तार टिके स्टोरी टिके जानिबा कौन रोचे आलोकर स्टोरी। सो आलोकर इंपोर्टेंस कौन रोचे तुम्हें जिते पढ़िल बायोलोजी पढ़िल बा जीव विज्ञान पढ़िल से समय तुम जानिल आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे उद्भिद कौन कर श्वेतसार जातीय खाद्य तैयारी कर आलोक जो आसुची आमर पृथ्वी पृष्ठ को आसुची से एनर्जी टाको यूज करी आमे जो सौर शक्ति व्यवहार करछे माने घरे विद्युत व्यवहार करने बड़ बड़ इंडस्ट्री विद्युत व्यवहार करने आम सौर शक्ति यूज करछे से जगह। तेणु आलोकर इंपोर्टेंस बहुत अधिक रोचे। जदि लाइट आम न रहा आम बचा टोटली कष्टकर हो कहीं आम जाने सकल शक्तिर आधार आम सूर्य को कही था कहीं ना से जो सौर शक्ति ही आसी टोटल पृथ्वी जिते भी शक्ति तुम्हें पाच सब तो से सौर शक्ति ही आम पाचे। तो से जो सौर शक्ति जो पड़ुची तुम्हें आलोक हिसाब से कौच। तो तुम्हें लिखुच कि आलोक हो कौन ना एक माध्यम। जस्ट सेकंड। हाँ, तुम लिखुच आलोक हो एक माध्यम जहाँ आमको वस्तु देखिबारे साहाय्य करुच्ची। वस्तु उपरे आलोक पड़िले ही ताहा वस्तु पृष्ठ प्रतिफलित हुए एवं सही प्रतिफलित आलोक को आम चक्षु ग्रहण कले आम वस्तु को देखिपारू। से तुम्हें अंधारे देखिपार ना कहीं ना अंधारे कौन माने आलोक उत्स न थाए। जदि आलोक उत्स नथिबो वस्तु उपरे पड़िबो ही नाही लाइट ताले आमे देखिबा केमति से जगह वस्तुटी अछि। कारण जो वस्तु को तुमे देखुछ से वस्तु उपरे कोन कहउछि ना प्रतिटी बिंदु गोटे वस्तु तुमे जदि धरिबो। ओके, एटा सपोज गोटे वस्तु रहिला तो यार प्रतिटी बिंदु जो देखुछ ए प्रति बिंदु उपरे आलोकर उत्स एमति लाइट पकाउछि चारियाडू जहाँ फल से प्रतिटी बिंदु तुम आखि भितर जाए तुम जोटा रोचे आखि भितर तुम जो डिजाइन देखिबो नेक्स्ट चैप्टर चक्षु चैप्टर रे तो ता भितर गोटे प्रतिबिंबटे सृष्टि होची तुम आखि भितर एवं सेटा को तुम कहूछ कि हाँ ये वस्तुटा एमती। तेणुकरी कौन सी वस्तु को देखा आमको आलोकर निहाती आवश्यकता रोचे। आलोकर किछि वर्तमान देखिबा आलोकर कौन कौन सब रोची माने रूल रोची जोटा को आलोक पालन करुचे माने नियम कौन कौन रोची। आलोक सब बेले देखिबो सरल रेखारे गति करिवो। आलोक सरल रेखारे गति करे जहाँ को आलोक रश्मि बोली कह जाए। आलोक रश्मि को तुम केमी देखिबो एम देखिबो एमती नॉर्मल तुम गोटे आलोक रश्मि को देखिबो। ठीक अछि। आ रश्मि जेमती हमें देखाए आलोक पथरे एक अस्वच्छ वस्तु जदि रहे ताले तार छाया सृष्टि हुए जहाँ आलोकर सरल रैखिक गति को प्रमाण करे। कह जाए कि एमती तुम आलोक जाउची सामने तुम गोटे ऑब्जेक्ट रखिल तो से ऑब्जेक्ट रो जो वस्तुटा रहा तार गोटे प्रतिछबिटा आम पछपटे देखा मिल। ठीक अच्छे, एमता प्रतिछबिटा देखा मिल। यहाँ रहा वस्तु। जदि एटा अस्वच्छ वस्तु नुहे कि स्वच्छ वस्तु होता जमी काच कौचे ताले लाइटा पास कर पड़े था। जदि एटा स्वच्छ वस्तु होता किछि एमती ताले कौन होता आम कही था लाइटा से सरल रेखार जमती आसला सेमती सेटा पास करके पड़ेगा। ठीक अच्छे। तो ये आम जान आलोक विषय कि आलोक सब सरल रेखार गति करुँच अस्वच्छ वस्तुटे सामने रखुचे ताहले आलोकर माने एटा सरल रेखिक गति को प्रमाण करुँच से जो स्वच्छ वस्तुटे थी अस्वच्छ वस्तुटे थी पछपटे गोटे छायाटा आम पाइपर। नेक्स्ट जीवा। तो ये आलोक कौन है माने आज कथा नुहे हजार हजार वर्ष धरिकी वैज्ञानिक मानू बा दार्शनिक मानू सब आश्चर्यचकित कर सब अनुसंधान रास्ता पठे कि केमी आम जापर ये आलोकर विभिन्न प्रॉपर्टीज विषय आम जो कौचे तार नियम कहीपर तार गुण विषय जापर। तो
समय समय बहुत प्रकार एक्सपेरिमेंट कराई। एटी गोटे देखाई आलोकर विकिरणन। विकिरणन केतेबेले हबो एटी तुम देख पारथो चित्र रे देखो एटी एटा एमती लाइट एपटे सपोज लाइट आसला तो गोटे हमको कुन्नी एमती होल्ट देखागला देखा होची एटी एई जगहटा देखो पतला गोटे छिद्रटे रखाई रंध्र जोटा कहूचे तो ता बाट देखि जेतेबेले आलोकटा जीव तमे देखिवो आलोकटा एमती बंके जीवो एमती एमती आसीबो एमती एमती जीव माने कोन एमती कोन देखा जीव कि हम गोटे सामने पर्दाटे जदि रखिबा पर्दा ऊपर केम देखा जीव मु देखौछ रहिथा पर्दा ऊपर हमको केम देखा जीव ना किछि माने मझीटा एमती रहइबो तापर टिके हल्का टिके एमती पतला वाला गोटे लेयर तापर आ टिके हल्का तापर एमती एमती चलिबो तापर एपड़ को भी सेमती आसीबो एटा गोटे पैटर्न तुमको देखिया मिलिबो एमती पैटर्न टा तुमको कांथ ऊपर देखिया मिलिबो जे धळा कलर कांथ नउछ तो एटा जेतेबेले मु यार फ्रिंज पैटर्न टा देखि दउछ रहिथा सो एठी स्क्रीन ऊपर तुम जो पैटर्न टा देखुछ एटा किछि देखा जाय आलोकर जो विकिरण नाम कहउछे अच्छा तुमको एटा देखा होची कोन ओटा अलगा जिंस फर्स्ट टाइम देखुछ माने लाइट पास कला गोटे पतला एमती छिद्र थिबो आउ ता सेपटा हमको केमती देखा जाउची ना ए जो देखि परछो मझिरे एमती अधिक रहला गोटे लेयर रहला तापर किछि छाडी करी आउ गोटे पतला लेयर सेटा आउ टिके झापसा देखा जाउची ता पटकू डाहाण गले आउ टिके झापसा देखा जाउची तेमती गोटे पैटर्न टे हमको देखा जाउची ठीक अछि सो एटा को आलोकर विकिरण एटा को अछि तो ये जो आलोकर विकिरण प्रक्रियाटा थिला ताकू बुझाया पाए कौन कले जो वैज्ञानिक माने देखिले कि आलोकर विकिरण प्रक्रिया को आमे केमिति बुझाई परिबा तो से माने सेत पाए आलोक को गोटे तरंग बोलिका कल्पना कले माने तरंग आमे कोन कहूचे ना तरंग किछि एमति एमति सॉरी तरंग किछि एमति एमति देखा जाए आमे जानिचे तो एई भळे गोटे तरंग देखा जाए तो से माने कहले कि आलोक होची गोटे तरंग तो क्वेश्चन आस परिबो कि केउ घटना को बुझिया पाई का आलोक को एक तरंग बोलिका कल्पना करावला ना आलोकर विकिरण विंश शताब्दी प्रारंभ रे कोन हला ना पदार्थ एवं आलोक मध्य पारस्परिक क्रिया बुझाया पाई का आलोक कणिका को आलोक कणिका सदृश गुण प्रदर्शन करे बोलिका से माने थ्योरी दिया हला वैज्ञानिक माने थ्योरी देले माने कोन हला गोटे एक्सपेरिमेंट थिला तुमर तो नाही खाली जानि देता गोटे एक्सपेरिमेंट थिला ब्लैक बॉडी रेडिएशन हायर क्लास रे पडियो गोटे थिला एक्सपेरिमेंट ताको बुझिया पाएगा वैज्ञानिक माने बहुत चेष्टा कले बहुत वर्ष लागि गला किंतु केही तार सॉल्यूशन बाहर करि पाले नाही कि एटा होउची केमती आलोक ई प्रक्रियाटा देखौची केमती तो ताको बुझिया पाएगा जतले फेल मारले जणे पदार्थ विज्ञानी आसले ताको ना हला मैक्स प्लैंक कोन कले कि कहले गोटे काम कर मु गोटे थ्योरी दूची से गोटे गणित सूत्रटे देले से सूत्रटा जतले पक्का हला से माने जो इक्वेशन गुडा ठीक ठाक आसीगला समीकरण सब ठीक बाहरी गला तेणु करी ताकर से सूत्रटा को धरा हला कि ना एटा ठीक अछि तो से जो सूत्र देथिले ता अनुसार पदार्थ माने आलोक कणिका गुण प्रदर्शन करे सेही गुण को नै करी हमर समस्त जानिथि अल्बर्ट आइंस्टाइन गोटे आ गोटे प्रक्रिया को मते बुझाइथिले ता कहै फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खाली ना सुनि था किछि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एटा तुम मानकर अछि जो शक्ति चैप्टरटा अछि कार्य सॉरी शक्ति चैप्टरटा अछि जीव विज्ञान रे सेही समय तुम जतरे सौर शक्ति देखिबो सेही तुम फोटो वोल्टाइक इफेक्ट को जाय तो सेही जगह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रही काम आसे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केथि एमति रही थे देखिया को तार चित्रटा तो सेत पाएगा सेठी को आला कि आलोक कणिका सदृश देखाउची फास्ट देखला आलोक तरंग सेकंड देखला आलोक कणिका किंतु आ गोटे भी गुण अछि आलोक को जाय आलोक होची विद्युत चुंबकीय तरंग कोटा एटा देख परथवा एटा जो देखछो एटा हला विद्युत चुंबकीय तरंग एटा माने केते प्रकार आलोकर केते रूप तुमे देख परछ एठी ठीक अछि आलोक होची से जो बहुरूपी एंडो भलिया केते प्रकार गुण हमको देखुची सो कोन हला आ गोटे बाहरची एबे
ମାନେ ମଡର୍ନ 1900 ମସିହା ପରେ ବାହାରିଛି ଆଧୁନିକ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ତତ୍ତ୍ୱ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଥିଓରି। ତ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ନା ଅଛି କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଲିପ୍। ଓକେ, ସୋ ସେ ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଥିଓରି ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଲୋକ ତରଙ୍ଗ ଏବଂ କଣିକା ଉଭୟର ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଠିକ ଅଛି, ଏହାକୁ ଆଲୋକର ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ତୁମର ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ବି ଅଛି 12th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଡୁଆଲ ନେଚର ଅଫ ଲାଇଟ, ତୁମେ ସେ ସମୟରେ ପଢିବ ଡୁଆଲ ନେଚର ଅଫ ଲାଇଟ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଜାଣିଥାଅ ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଗୁଣ କହିଲି, ଆଲୋକ କେତେ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଓକେ, ଗୋଟେ ଦେଖିଲ କଣ, ଗୋଟେ ଦେଖିଲ ଆଲୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଆମର କଣିକା ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଦୁଇରେ ଦେଖିଲ ତରଙ୍ଗ, ତିନିରେ ଦେଖିଲ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ତରଙ୍ଗ, ଚାରିରେ ଦେଖିଲ ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକୃତି। ପିଲେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ତୁମକୁ ମାନେ ଆଲୋକଟାକୁ ବୁଝେଇବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତୁମ ବହିକୁ ଆଉ ଡର ଲାଗିବନି କି ବହିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମତେ ବୁଝା ପଡୁନି, ବହିର ସବୁତକ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କଭର କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ସୋ ଏଇ ଚାରିଟା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଲୋକର। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଆଲୋକର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖାଏ ପ୍ରତିଫଳନ। ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେଖାଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରତିଫଳନ ଗୋଟେ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିଫଳନ କଣ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ନେଲ ମିରରଟେ ନେଲ, ତା ଉପରେ ତୁମେ ଏମିତି ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲ। ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଲ ଲାଇଟଟା ତୁମର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଲା କହୁଛ ବା ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା। ତ ପ୍ରତିଫଳନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେଟା କେମିତି ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଚିକଣ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡିଲେ ତାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରତିଫଳନ ନିୟମ ଗୁଡିକ ହଉଛି କଣ, ଦିଟା ନିୟମ ମନେ ରଖିବ, ତମର ଏକ୍ସାମ ରେ ବି ଆସେ, ବଟ୍ ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ନୁହଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁକା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମ ଗୁଡାକ ଅଛି ସବୁ ସମୟରେ କାମରେ ଆସିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଆପତନ କୋଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ କଣ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ରହିଲା ପୃଷ୍ଠ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠ ରହିଲା, ଏଇ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ପଡିଲା କଣ, ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପଡୁଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପଡୁଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିବା ଆପତନ କୋଣ। ଆପତନ କୋଣ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ସପୋଜ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ କଲରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଧରିବା, ଗ୍ରୀନ କଲରଟାକୁ ଧର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବଟେ ଡ୍ର କଲି, ଠିକ ଅଛି, ସେ ପୃଷ୍ଠଟାକୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବଟେ ଡ୍ର କଲି। ତ ଲମ୍ବ ଡ୍ର କଲା ପରେ ଏଇ ଗ୍ରୀନ କଲରଟା ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ କୋଣଟା ରହିଲା এইটাକୁ ମୁଁ କଣ ନାଁ ଦେଲି ନା ଆପତନ କୋଣ। ତାକୁ ଇଂରାଜୀ ଲେଖାଯାଏ ସ୍ମଲ୍ ଆଇ, କୁହାଯାଏ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ରେ। ତାପରେ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ କଣ ନା এইগুটা ଦେଖ, এইটা କଣ କୁହାହେଲା, ଏଇଟା କୁହାହେଲା ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ। ଠିକ ଅଛି, বা ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଦେଲେ ନା ଦେଲେ ଆର୍ ବା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ ରେ। ତ ଦିଟାକ କୋଣ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ, ତ ଆପତନ କୋଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ସମାନ, ତେଣୁ I ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆର୍ ଜାଣିଲ, ପ୍ରଥମ ଏଟା ନିୟମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ କଣ, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ରଶ୍ମିଟା ଆସୁଛି ପଡୁଛି ଏଟା କଣ କହୁଛେ ଆମେ, ମାନେ ଆପତିତ ରଶ୍ମି। ଏଇ ଯୋଉ ରଶ୍ମିଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ନା ଆପତିତ ରଶ୍ମି। କୋଉଟା ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ଏଇଟା, ଏଇଟା ହେଲା ଆପତିତ ରଶ୍ମି। ଯୋଉଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି। ଏତେ ଗୁଡେ ତୁମକୁ ଆପତିତ ରଶ୍ମି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ଆଉ ଏଗୁଡାକ ହେଲେ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବଟେ ତ ମୁଁ ଡ୍ର କଲି, ଯୋଉଟା ଏଇଟା ହେଲା ଲମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଏବଂ ଆପତନ ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତାମାନେ କଣ ହେଲା ଦେଖୁଛି ରହିଥା, ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ମୋର ଯଦି ଆପତିତ ରଶ୍ମି ହେଲା, এইটা ହେଲା ଆପତନ କୋଣ, এইটা ହେଲା ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି, এইটা ହେଲା ପ୍ରତିଫଳିତ କୋଣ, এইটা ହେଲା କଣ ଲମ୍ବ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଆପତିତ ରଶ୍ମି।
तो आम कौन जानले ना ये जो 3टा रश्मि रही आपतित रश्मि कुह प्रतिफलित रश्मि कुह ता सहित लंब यहाँ गोटे समतल अवस्थान करेंगे माने कौन यहीटा ये जो समतलटा देख पार्छ जो समतल मुझे रखी चित्र करी माने जो ब्लैक बोर्डटा देखा ठीक अच्छे तो गोटे समतल उपर अवस्थान कले यहाँ आम जानले बर्तमान आम प्रतिफलन नियम गुड़ाक जानीदे एबे देखिबा समतल दर्पण द्वारा सृष्ट प्रतिबिंब समतल दर्पण तुम ये देख पार्थो एमती गोटे समतल दर्पण जो तुम नेल तो ता सामना रे जहाँ भी गोटे रख सपोज मोमबत्ती रख बा जहाँ कि रख से एक्जाक्टली से भाया ही देखा आ सेम डिस्टेंस रे ही रहिबो ठीक अच्छे तेणु याद किसी आमको आउ पिक्चर टिके एपट सेपट होगा ठीक अच्छे तो या भितर दूरता सामान रहिबो सर्वदा आभासी एवं सड़क होइथिबो आभासी माने कोन सेटा तुमे कोनोसी परदा उपरे माने रखि परिबो नाही कहीं ना सेटा कोन होची ना प्रतिबिंबटा जो रहउची सेटा दर्पणर पछपटे सृष्टि होची एटा होची दर्पणर आगपट आरटा होची एटा होची दर्पणर पछपट तेणु दर्पणर पछपटे तुमे देख पारथुबो एठी प्रतिछबिटा बा प्रतिबिंबटा सृष्टि होची तेणु आमे कोन देखले ना सर्वदा आभासी एवं सड़क होइथाय प्रकृति प्रतिबिंबर आकार वस्तुर आकार सहित सामान होता है तुम मिरर आगे ठिया हेले मिरर जेडी माने तुम जेडीटी थी मिरर भितर भी सेडीटी तुम देखा तुम दूरता मिरर ठारू जेतिक थी प्रतिबिंबर दूरता मिरर ठारू सेतिक रही से लिखाई एवं प्रतिबिंबर पार्श्व उल्टा होता है माने तुम जो पटे थी तुम मिरर आगपटे रही प्रतिबिंब मिरर पछपटे रहा तेणु दूरता सामान रहा हाइट सामान रहा उच्चता तापरे पार्श्व उल्टा रहा आ साइड मध्य चेंज हो माने तुम डाहाण हाथटा मिरर भितर बा हाथ देखा जातो ठीक अच्छे बर्तमान समतल दर्पण द्वारा सृष्ट प्रतिबिंब आम जानले सब इम्पोर्टाट तुम रोचे बर्तमान वर्तुलाकार दर्पण कौन रोचे देखा सो तुम जोटा डेफिनेशन अच्छी से कौन जो दर्पण प्रतिफलन पृष्ठ गोटे गोलक पृष्ठर गोटे अंश होता है ताको वर्तुलाकार दर्पण कहुए माने कौन ये देख मुझे नहीं गोटे गोलक तुम देख पार्थुव स्क्रीन उपरे एटा गोटे गोलक देख पार्थुव जस्ट सेकंड ओके এই গোলকটা দেখ পারছো ঠিক আছে তো এই গোলকর মু গোটে ছোট পার্টটা কাটিলি দুইটা পার্ট কাটিলি एक्चुअली दुईटा ही पार्ट काटिली गोटे पार्ट रे कौन कली गोटे पार्ट रे तार एई साइड टाक मु कलर करदेली मैं गोटे आवरण देदेली जोटा कि अस्वच्छ पदार्थ होइथियो ओके माने एई साइड टाक मु अस्वच्छ पदार्थ देदेली आ गोटे पदार्थ पाइंका आ गोटे पार्ट पाइंका मु एई साइड टाक अस्वच्छ पदार्थ देदेली ठीक अच्छे तो फरक तुम कौन देख पार्छ जस्ट ए सेकेंड भूल गला हाँ ठीक अच्छे सो यही जो दर्पणटा रहा तो यार तुम देख पार्छ प्रतिफलन कौटी हम ग्लास रे ही प्रतिफलन ये जो ब्लू कलर देखा सेटा होची प्रतिफलन सरफेसटा जोटा ब्लैक कलर ता पछपट देखा वीडियो तो क्लियरली देखा जाउनथो ये जो पतला लेयरटा अछि पछपटे गोटे पतला लेयर देछि कला कलर सेटा अस्वच्छ पदार्थ ओके सो आमे कौन कले ना कहले एटा कहले ए मिररटा कहले अवतल दर्पण एटा कहले कौन ना अवतल दर्पण और एटा कहले आमे उत्तल दर्पण बुझेला वर्तुलाकार दर्पण कौन होला ना गोटे माने गोटे गोलकर पार्ट हेबे एवं अवतल दर्पणर वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठटा भितर आड़े को वक्र हो रही है जोटा देखुले आ उत्तल दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठटा बाहर आड़े को वक्र हो रही है एबे किछि मुख्य शब्दावली जानिबा माने एमानकर किछि किछि पॉइंट अछि जोटा को जानिबा निहाती दरकार हमको आगु को थ्योरी जानिबा पाइका ठीक अछि
ଏବେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମେ ମୁଁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଆଉ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଭଲସେ ଟିକେ ଡ୍ର କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଓକେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଅବତଳ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦର୍ପଣର କିଛି କିଛି ପାର୍ଟ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ ଦର୍ପଣଟା ଯୋଉ ବୃତ୍ତର ପାର୍ଟଟା ହେଇଥିବ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଏହାର ଯୋଉ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଗୋଟେ ଗୋଲକ ପୃଷ୍ଠର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଇଥାଏ। ଓକେ ତ ସେ ଯୋଉ ଗୋଲକ ପୃଷ୍ଠଟା ଏଇଟା ତୁମକୁ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଓକେ ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ଗୋଲକ ପୃଷ୍ଠ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲକ ପୃଷ୍ଠର ପାର୍ଟ ରହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କହିଲେ ତାର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଥିବ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁଟା ଥିବ। ତ ସେଇ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରଟା ଥାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ବୃତ୍ତ ମାନେ କଣ କହିବ ଏଟା ଗୋଲକ ପୃଷ୍ଠ ମାନେ କଣ କହିଲ ସ୍ଫିୟର ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ସ୍ଫିୟର ସ୍ଫିୟରକୁ ବୋଧେ ଗୋଲକ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ଗୋଲକ ତ ଗୋଲକର ପୃଷ୍ଠ ତ ସେ ଯୋଉ ଗୋଲକର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ କର୍ଭେଚର ବା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। ତାକୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଲେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ତାକୁ ଲେଖୁଛେ କେମିତି ନା ସି ଆକାରରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖେଇଲେ ଠିକ ଅଛି। ତ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ନେଇଛେ ଆମର ଦେଖା ହଉଛି ମିରର ଟା ଯୋଉ ଦେଖା ହଉଛି ତ ମିରର ଗୋଟେ ମଝି ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଦେଖା ଯାଉଥିବ ମାନେ କଣ ଏଇଟା ହେଲା ମିରର ତ ମିରର ଗୋଟେ ମଝି ବିନ୍ଦୁ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଜାଗା ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇ ବିନ୍ଦୁଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପୋଲ ନା ଦବା। ଏହା ଉପରେ ସେ ବିନ୍ଦୁଟାକୁ ନାଁ ଦେବା କଣ ପୋଲ। ଆଉ ତ ଲେଖିବା କଣ ଆକାରରେ ପି ଆକାରରେ ଲେଖିବା। ପୋଲର ତମ ଲେଖା ହେଲା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ବକ୍ର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ତ ଆମେ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ତାର ଯୋଉଟା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଦେଖିଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଲେ ପୋଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲକଟା ଅଛି ଗୋଲକର ଗୋଟେ ରେଡିୟସ ଥିବ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଥିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଟା କିଛି ଏମିତି ଥିବ ନା ନାଇଁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କିଛି ଏମିତି ଥିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଲେ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବା ରାଡିୟସ ଅଫ କର୍ଭେଚର। ତାକୁ ଲେଖା ହେଲା କଣ ନା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ଯେଉଁ ଗୋଲକର ଅଂଶ ସେଇ ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବା ପୋଲ ଏବଂ ସେଣ୍ଟର ଅଫ କର୍ଭେଚର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଲେ କଣ ନା ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଠିକ ଅଛି। ବା ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆମେ ସେଟା ପି ଆଉ ସି କୁ ଯୋଗ କରୁଛେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଲା ନା ଏଇ ପି ସି କୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ସରଳ ରେଖାଟା ରହିଲା ଏଟା ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଏମିତି ଥିବ। ଓକେ ତ ପି ସି ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ୟାରି ଉପରେ ହିଁ ରହିବ। ପି ସି ମୋର ଟିକେ ବଙ୍କା ଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ସରଳ ରେଖା କରିଥିଲି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ନା ଆକ୍ସିସ କହୁଛେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆକ୍ସିସ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ ବା ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଇଛେ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ। ତ ସେମିତି ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣ ପାଇଁକା ବି ସେଇଟା ପାଇବ। ତ ଯାହା ଯାହା ନାକରଣ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଥିଲା ଆମେ ଏଇଟା ମୁଁ କରିଦେଲି। ଗୋଟେ ହେଲା ପୋଲ ତୁମେ ଜାଣିଲ ସେଣ୍ଟର ତୁମେ ଜାଣିଲ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବି ତୁମେ ଜାଣିଲ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ କଣ ଜାଣିଲ ଆଉ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କଣ ଜାଣିଲ। ଓକେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ପାଇଁକା ବି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ରହିବ। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ବି ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟାକୁ ପୋଲ ଦେଇଦବ ତାର ସେଣ୍ଟର ସେମିତି ତୁମେ ଦେଖିବ ଯୋଉଟା ହେଇଥିବ ବକ୍ରତା ମାନେ ଏଇ ଭିତର ପାଖାପାଖି ଏଇ ଜାଗା ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବ ସେଣ୍ଟରଟା ତାର। ତାପରେ ଏଇଟା ହବ ପିସି ଟା ଯୋଉଟା ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ
ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତାକୁ ତମେ ଆର୍ ବି ଲେଖିପାରିବ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ହିସାବରେ। ତ ଏମିତି ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପାଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଦି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଜାଣିବାର ୟା ଭିତରେ, ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ରହିଲା ସେମ୍ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ। ତ କ'ଣ କଲି, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଲା ପୋଲ୍, ଏଇଟା ହେଲା ସେଣ୍ଟର। ତ ପୋଲ୍ ଆଉ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଦୂରତା ରହିଲା ପିସି, ଏହାର ଆମେ ଅଧାଅଧି ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା, ଗୋଟେ ଏମିତି ଅବତଳ ଦର୍ପଣଟା ନିଆଗଲା, ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ରଖିକିରି ଏମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ଦେଖିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରା ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରୁ ଆସୁଛି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମିଟାକୁ ତା ଉପରେ ପକାଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ପକାଗଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ମିଳିଲେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ରଶ୍ମି ତମେ ଏମିତି ପକେଇଲ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ମିଳିଲେ। ଅନନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ରଶ୍ମିଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ହିସାବରେ ଦେଖଉଛେ। କାହିଁକି ନା ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ସରଳରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ମିଳିଲେ। ସେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ରହିଲା ସେଟା କିଛି ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହିଁ ରହିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟର ନାଁ କ'ଣ ଦିଆହେଲା? এইটা কুହାଗଲା ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍। এই ପଏଣ୍ଟଟାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଫ୍ ତମେ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଇଦେଲ। ଏସବୁ ରଶ୍ମି ଗୁଡାକ ଆସିଛନ୍ତି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ। ତ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ପଡିଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍। ଠିକ ସେମିତି ତମେ ଯଦି ନବ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ପାଇଁକା, ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ତାର ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ବଟ୍ ଏଟା ତମେ ଦେଖିଲ କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳିଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଆପେରଚର, ଆପେରଚର କ'ଣ ନା ଏଇଟା এই ଯୋଉ ଏରିଆଟା ଦେଖିପାରୁଛ, এইଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆପେରଚର କହୁଛେ, ବା ତାର ଓଡ଼ିଆ ନାଁ ହଉଛି ଦ୍ୱାରକ। ମାନେ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ବୃତ୍ତାକାର ପରିସୀମାର ବ୍ୟାସ, ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଦ୍ୱାରକ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରକ ରହିଲା, ଯଦି ଏଟା କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇଥିବ ମାନେ ଛୋଟ ହେଇଥିବ, ତ ତା ପାଇଁକା r is equal to 2f। f ମାନେ pf ଯୋଉ ଦୂରତା, ଏଇଟା ଫୋକସ୍ ଏବଂ ପୋଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଦୂରତା, ସେଟାକୁ ଆମେ ସ୍ମଲ୍ f ଭାଗରେ ଲେଖିଲେ, ଆଉ pc ଯୋଉଟା ଆମର ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ r ହିସାବରେ ଲେଖିଲେ। ତ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର କ'ଣ ରହିଲା ନା r is equal to 2f, f ର 2 ଗୁଣ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ସେଣ୍ଟର ଯୋଉଠି ଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟା ଯୋଡ଼ିଦେଲ, ତାର ଅଧା ଅଧି ଜାଗାରେ ତମେ ଫୋକସଟାକୁ ସବୁବେଳେ ରଖିଦେଇ ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଗଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁକା, ଯାହା ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ପାଇଁକା ପୋଲ୍ କୁହ, ସେଣ୍ଟର କୁହ, ତାପରେ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କୁହ, ଦ୍ୱାରକ କୁହ, ତାପରେ ସମାନ୍ତର ରଶ୍ମି କୋଉଠି ଆସିକି ମିଶିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କେମିତି ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ହଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ହୁଏ, ତା ପାଇଁକା କିଛି ନିୟମ ଅଛି। ସେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ତ ଆମେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ପୋଲ୍, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ, এইটা হচ্ছে ଆମର ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ମୁଁ ନେଇଛି, ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ବି ତ ନେଇପାରିବ, ମୁଁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ନେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ପୋଲ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ପତଳା ଥାଏ, ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ୱିଡଥ୍ ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ବହୁତ ପତଳା ଥାଏ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲ୍ଟାକୁ ବାହାରେ ଲେଖୁଛି, ତମ ଭିତରେ ଲେଖୁଛି, କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ପୁରା ଏମିତି ଗୋଟେ ତମ ବହିରେ ଏମିତି ହିଁ ଦେଇଥିବ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିବ, ଏଇଟା ଟିକେ ମୋଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଓକେ, ସୋ କିଛି ରଶ୍ମି ଅଛନ୍ତି, ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ରଶ୍ମି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେମାନେ କୋଉଠୁ କୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଗଲେ କୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସେମାନେ ଯିବେ, ଆସିବେ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ, ଯିବେ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଯଦି ପୋଲ୍ ହେଲା, ସପୋଜ এইটা ହେଲା ଆମର ସେଣ୍ଟର, ଆଉ এইটা ହେଲା ଫୋକସ୍। ଠିକ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ଆସେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରୁ ଯୋଉ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଆସିବ,
এটা মনে রাখଥିବ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ସମାନ୍ତର କାହା ସହିତ ହେବେ ଏଇ ଆକ୍ସିସ୍ ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେବେ ବା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ତ ସେମାନେ କଣ ଆସିବେ ନା ଦେଖ ଏମିତି ଆସିଲେ ପାସ୍ କରିବେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ପାସ୍ କରିବେ ঠিক ଅଛି ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାର ଯୋଉ ରଶ୍ମି ଗୁଡିକ ଆସିବେ ସେମାନେ ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ପାସ୍ କଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଟା ଜାଣିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା ଯୋଉ ସରଳ ରେଖାଟା পোল ଦେଇକି ଯିବ পোল ଦେଇକି ଯୋଉ ସରଳ ରେଖାଟା ଯିବ সেটা ଯେତିକି ଆଙ୍ଗେଲରେ ଆସିଥିବ ସେତିକି ଆଙ୍ଗେଲରେ ଯିବ ମାନେ କଣ ମାନେ ପ୍ରତିଫଳନ ନିୟମଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନିବ ଏଠି ଦେଖ ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ଆସିଲା ଯେମିତି ଆସିଲା ଏଟା ମାନେ ଇଏ ଯେତିକି ଆଙ୍ଗେଲରେ ଆସିଲା ସେତିକି ଆଙ୍ଗେଲରେ ଯିବ ପ୍ରତିଫଳନ ନିୟମ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବ ପ୍ରତିଫଳନ ନିୟମ ସବୁଠି ପାଳନ ହବ ମାନେ ନୁହେଁ କି এই ଯୋଉ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଅଛି ଏଇଟା ବି ପ୍ରତିଫଳନ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିବ ଏଇଟା ବି ପ୍ରତିଫଳନ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ ঠিক ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ I ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ R ମାନେ ଆପତିତ କୋଣ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କୋଣ ତ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ରହିବ ତ ପୋଲ ରେ କଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ ପଟେ ଆସିଲା ସେଇ ପଟେ ଗଲା ମାନେ ସେଇ ପଟେ ଗଲାନି ସେତିକି ଆଙ୍ଗେଲ ଦେଇକିରି ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ନବା ତା କଲର ଟିକେ डिफरेंट ନେଇଗଲେ ସୁବିଧା ହବ ସପୋଜ ଆମେ ନବା ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବା ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ଯୋଉ ସରଳ ରେଖାଟା ଯିବ ଫୋକସ୍ ଦେଇକିରି ଯୋଉ ସରଳ ରେଖାଟା ପାସ୍ କରିବ କିଛି ଏମିତି ପାସ୍ କରୁଛି ନାଇଁ ହେଲାନି ହଁ ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ଏଟା ପାସ୍ କରୁଛି ତ ଏଇଟା କଣ ହବ ନା ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଯିବ ଅକ୍ଷ ସହିତ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଏଟା ଯିବ ଜାଣିଗଲେ ତ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା କାହାର পোল ର 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କାହାର ଯୋଉଟା ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ଆସିବ ସେଟା ସମାନ୍ତର ହେଇକିରି ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଯୋଉଟା ସରଳ ରେଖା ଦେଖିବା ସେଟା ଯିବ ସେଣ୍ଟର ଦେଇକିରି ଯୋଉଟା ଆସିବ से जो बाटे आसीबो सेई बाटे ही पळेइबो ठीक अछि माने सेंटर देकी गले तार किछि आउ रास्ता किछि परिवर्तन करिवनी से जो रास्ता रे गला सेई रास्ता रे जीवो ठीक अछि तणु चारटा रश्मि विषय रे हमें जानले गोटे हला जोटा समांतर सरल रेखा आसिला फास्ट जोटा देखैतली सेटा कोन हला ना समांतर सरल रेखा आसिला फोकस देकी गला सेकंड पोल देकी जोटा आसिला सी जेतिक एंगल रे आसीबो जेति कोण अंकन करथिबो सेति कोण देकरी जीवो थर्ड रे आसिला जोटा फोकस देकी गला सेटा समांतर भाग रे जीवो प्रमुख अक्ष प्रति आ चार रे रहला जोटा सेंटर देकी जीवो सेटा सेंटर देकी ही फेरिबो तो चारटा आग रश्मि आमे जानि गले केमति कोण जीवे तो एही नियम गुडा को फॉलो करिकरी आमे वर्तमान देखिबा केमिति हमर वर्तुलाकार दर्पण मध्य रे प्रतिबिंब गुडी को गठन हेउछंती टिके कोण पॉज हे गला जस्ट अ सेकंड स्लो हो जाइए ठीक अच्छे तो बर्तमान आम जानीगले कौ रश्मि कौ बाट देके आसिले केमती से माने जीवे सो आज ये वीडियो एति रखुचे बिकॉज कौन पे लैग होची सो नेक्स्ट पार्ट रे आमे डिस्कस करिया केमती वर्तुलाकार दर्पण रे प्रतिबिंब गठन होची तार गाणितिक समाधान गुडी करिया क्वेश्चन गुडा किछि सॉल्व करिवा माने हमर दर्पण सूत्र जोडा रहिला वर्तुलाकार दर्पण सूत्र ताकू नेइकरी क्वेश्चंस किछि करिवा आउ तार लास्ट पार्ट रे लेन छाडी के जिवा सो आशा करछि वीडियो भल लागिथे लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे कमेंट दबा भूलिबे नै एतिक रे हम रखछु धन्यवाद जय हिंद जय भारत।